अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज जो वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूँ वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। वैसे आप इसके जवाब में मुझे बहुत आसानी से ये कमेंट कर सकते हैं कि तुम्हारा तो हर वीडियो डिप्रेसिंग होता है, लेकिन मेरी नज़र में नहीं होता। मेरी नज़र में मोटिवेशन का जो मतलब है ना, वो डिप्रेशन में आना है, तकलीफ उठाना है, कंफर्ट जोन को किक ऑफ करना है। तो मोटिवेशन इतनी आसानी से तो नहीं मिलती ना, कोई तकलीफ लेनी पड़ती है। एनी हाउ, मेरी एक आंटी हैं, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, मुझे शादी का मतलब नहीं पता था, लेकिन एक सेंटेंस उनका मेरे दिमाग में था, सेव हो गया। उन्होंने कहा था कि शादी के 4 साल के बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। अभी आया नहीं, आना शुरू हो जाता है। तो असली नकली शादी, ये तीनों टर्म्स समझते समझते आज ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूँ मैं कि चीज़ें समझ में भी आती हैं, नज़र भी आता है। अब मेरा ये मानना है कि शादी के, पहली बात तो ये कि शादी से पहले ही सब कुछ मौजूद होता है, बस ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता। वही सब कुछ छोटा 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 नज़र आ रहा होता है, उसी ने आगे चल के मल्टीप्लाई होना होता है करोड़ों में। जितने साल बढ़ते जाएंगे, जितने भी ईयर्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतना ज़्यादा वो सारा गंद भी बढ़ता जाएगा। ये मैंने अपने वीडियोज़ में अक्सर कहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की सरफिरी है तो वो सरफिरी ही मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये नहीं होगा कि शादी के बाद, जैसे हमारे बड़े कहते हैं, ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो शादी के बाद मल्टीप्लाई ही होता चला जाता है। वही जिन जो पहले इतना सा है, वो आगे चल के इतना बड़ा हो जाता है। ये तो है छोटी सी बात। सबसे बड़ी बात यह है कि हर शादी में, आज तक हर शादी में मैंने देखा है, एक यूज़र है और एक बीइंग यूज्ड है। यानी एक इस्तेमाल कर रहा है और एक इस्तेमाल हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जो इस्तेमाल कर रहा है वो होने वाले से ज़ाहिर है एक कदम आगे है, क्योंकि बुरा जो होता है या जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव वाले से 10 कदम आगे सोच रहा होता है, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है ना। तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पे नज़र आया कि वो इतना सुरखुरू है अपनी नज़र में। उसके पास भी एक पूरी लिस्ट है, चार्ट है पूरा, जिसपे गुनाह लिखे हुए हैं काफ़ी सारे लोगों के, जो उसके कसूरवार है, जिनकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जिस बेचारे पे कर रहा है वो बेचारा किसी गिनती पे भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जो मिजाज का बड़ा तेज़ था, उसके पेरेंट्स ने उसकी ऐसी तरबियत की, अब उसे एक अच्छी बीवी मिल गई, अब वो उस अच्छी बीवी से अपने पेरेंट्स का सारा बदला ले रहा है। इट हैपन्स। और उसको, उसके पास जवाब होता है कि मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं ऐसा हो गया। तो वो जो बेचारी साथ बांधी गया, वो कहाँ जाए। अच्छा, आपको पता है, ये वीडियो जब मैंने बनाने का फ़ैसला किया ना, तो इसके लिए मेरे पास ना एक वन लाइनर था कि मेरा दिल करता है मैं गफलत के वो कह कहे लगाऊं, मैं वो खुशियाँ मनाऊं जो मैं बचपन में मनाना चाहती थी। वही रंग बिरंग कपड़े, वही रंग बिरंग जूते, वही मोहब्बत, वही तस्वीर, वही इंसान, वही इज़्ज़त, वही प्यार। मेरे पास तो उससे आधे से आधा भी कुछ नहीं बचा। मैं कभी ना रूठने वाला इंसान थी, मैं कभी भी ना परेशान होने वाली बच्ची थी, मैं कभी भी हालात के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। मैं क्रिएट करती थी, लेकिन मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि मोहब्बत की कीमत बड़ी सख्त होती है, मोहब्बत की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और मोहब्बत वो जैसे एक मशीन होती है ना, जिसमें, सुना है मैंने, कभी देखी नहीं है, जिसमें वो कहते हैं कि उसको बजा के रख देती है कॉटन को, वैसे करके ना बजा देती है उसको, बिल्कुल इस तरह से एक इंसान को वो झंझोड़ के रख देती है। एंड दैट इज़ लव, दैट इज़ एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ लव। मेरी एक अजीज़ा ने बड़ी प्यारी बात की थी काफ़ी साल पहले, तब मेरी नई नई शादी थी। तो उन्होंने कहा कि जब जब शादी बढ़ती है ना बेटा, सालों के बढ़ते बढ़ते दूरियां आड़े आती हैं, और कई दफ़ा वो दूरियां मजबूरी बन जाती हैं। यानी दूर रहना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि कान से पकड़ के अपनी अना को खींच के लाना पड़ता है बीच में, कि वो जो झगड़ा हुआ था ना पहले, उसका हिसाब होगा तो बात आगे जाएगी। और वो दीवार एक के बाद एक के बाद एक ईंट बनाते बनाते बढ़ती चली जाती है। अब मेरी नज़र में, चूंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस, ऐसे कमेंट्स रिसीव भी करती हूँ, खुद भी मेरी ज़िंदगी चलती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी इन सारी सिचुएशंस में से कई दफ़ा गुजर चुकी हूँ। ऑब्ज़र्व करना भी मेरी आदत है, मैं देखती हूँ। एक चीज़ बड़ी कन्फर्म हो गई है मुझे कि ये जो कॉस्ट है ना, ये देनी ही देनी है। आप कितने अच्छे हैं मैटर नहीं करता, आपने किस स्कूल से ड्राइविंग की डिग्री ली है कोई मैटर नहीं करता, पीछे से पी के जो ठोकेगा ना, वो आपको बता देगा कि ज़िंदगी किस चिड़िया का नाम है। तो इसका एक हल है मेरे पास। चूंकि मैं एक इदारा कायम करने का ख्वाब देख चुकी हूँ, आइडिया दे चुकी हूँ, अब उस पर काम कर रही हूँ। तो मेरे इदारे में, मेरी सोच में, मेरे ख्यालों में, जिसको कोई पिंजरे में बंद नहीं कर सकता, एक ऐसा फोरम है जो मैं इंशाल्लाह क्रिएट करने वाली हूँ बड़ी जल्दी, जहाँ पर अपने मैरिड इश्यूज़ को लेकर हम बैठ के बात कर सकते हैं। और पता है क्या बात कर सकते हैं? ये नहीं कि हम दूसरे शख्स को कैसे ठीक करें, ये कि हम क्या करें तो हम खुश रह सकते हैं, हम क्या ऐसा करें जिससे हम अंदर से अलाइव फील कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ऐसा।
ہم محبت کی کاسٹ کو پے کرنے کے بعد کان سے پکڑی ہوئی ایگوئسٹک میرج کو کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں؟ کامن انٹرسٹ والے لوگ کئی ساری ایسی ایکٹیویٹیز کو کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بات چیت کمیونیکیشن ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ اپنے پارٹنر کے ساتھ کتنے % لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے میرے ابو ٹی وی دیکھا کرتے تھے، اور شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو مجھے ان چیزوں کا ادراک بھی نہیں تھا. شادی کے بعد جب میں گھر گئی تو میں نے جا کر ریموٹ ان سے لے لیا، میں نے ٹی وی بند کر دیا، اینڈ آئی ٹاکڈ ٹو ہم. آئی سیڈ مجھ سے بات کرے، اور میں نے ٹرائی کیا کہ امی اس ڈسکشن کا حصہ بنے اور بیچ میں اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ کریں، اپنی سکلز کو آزمائیں، اپنی بھی رائے دیں. تو شی واز ہیزیٹیٹنگ کہ میں بتاؤں، میں کوئی اوپینین دوں. آئی واز سرپرائزڈ ٹو سی دیٹ. اس وقت میرے میں بڑی کریج تھی، کیونکہ آدھی باتیں پتہ تھی، باقی باتیں نہیں پتہ تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ سب ایک کپل کے بیچ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ مجھے سمجھ میں آ گیا. ہاں، اگر کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنی گرومنگ کر کے کم سے کم ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ہم شکوہ شکایت چھوڑ دیں. ہم اپنے پارٹنر کو اپنے اندر کی مضبوطی سے انٹروڈیوس کروائیں، اس کو اس چیز کا نالج دیں کہ وی آر ناٹ الون ناؤ. اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک فرینڈ سرکل ہے، ہمارا ایک ایسا ہمارے پاس ادارہ ہے، ایک ایسا کلب ہے جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم اپنے کامن انٹرسٹ کی بات چیت کر سکتے ہیں، جہاں ہم ایک عورت کو یہ ریئلائز کروا سکتے ہیں کہ شادی ہونا اور بچے ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا 9 گز لمحہ ٹیڈ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد تم نے ایسے ایسے کر کے ہی چلنا ہے، یا تمہیں ملٹیپل ایشوز ہوں گے اور تمہیں نہیں کوئی بھی بندہ سن سکتا. ایوری بڈی از ہیونگ اے رائٹ ٹو لیو آفٹر میرج. ہمارے ہاں بڑی بدنصیبی ہے. یہ باتیں میں آپ کو کرتی نظر آؤں گی، آپ کہیں گے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا. ایسے ہوا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. 95% میرجز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹنر بینگ یوزڈ والا، جن میں عموماً خواتین ہوتی ہیں اور مرد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب تو مرد زیادہ ریشو میں سامنے آ رہے ہیں. وہ یہ سوچنا ہی بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں پہ تھے، وہ کون تھے. وہ جو بہت ہنساتا تھا نا، وہ جو بہت جولی تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ تو ایک جگہ پہ ٹف فیس کانسٹیپیٹڈ ایموشنس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. وہ واپس بھی آ سکتا ہے. اور یقین کریں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ایسا کرنے سے ہم بہت زیادہ پازیٹیو وائبز اپنے پارٹنر تک بھی ڈیلیور کریں گے. اس لیے محبت کی قیمت شادی تو ہے، یہ تو فیکٹ ہے، لیکن اس قیمت کو ادا کرنے کے بعد اس کے بورڈم سے نکلنے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے. اس لیے محبت کی قیمت شادی کی صورت میں ادا کر دی تو کوئی بات نہیں، اب آگے بڑھنا ہے، اب آگے چلنا ہے. اور آگے کا راستہ انتہائی خوبصورت، آسان ہے، اگر ہم اپنے اندر کا وہ والا انسان، وہ جو شادی سے پہلے بہت چلبلا تھا، وہ جو بہت شور کرتا تھا، وہ جو بہت بات کرتا تھا، وہ جس کے پاس ہر ایک کا ہر پرابلم سلوشن کے نام پر ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. اور وہی شخص جب دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے گا، اپنے آپ سے ملے گا، پھر وہ اپنے پارٹنر کو بھی یہ چیز ریئلائز کروا سکتا ہے کہ یس آئی ایم دیٹ ون. میری باتیں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگیں گی ضرور، لیکن شادی شدہ لوگ بہت اچھے سے اپنے آپ کو ان سارے اسٹیٹسز کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. آپ اپنی قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیتے ہیں، اور اگر آپ کو یقیناً آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بہتر رائے ہوگی میرے لیے، ضرور دیا کریں، کامنٹ کیا کریں. تھینک یو سو مچ.